अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डालमिया पे और डालमिया पे जो है एक काशिफ इकबाल सेंटर पे हम इस पर मौजूद है। ट्रस्ट के हवाले से ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आज एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया है नाज़रीन। यहाँ पर थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो है आज गिफ्ट हैम्पर जो है इन लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि एक अच्छी अब्दुल्ला फ्रंट पे आ जाइए जल्दी से। फाइल नंबर 199, इकरा फाइल नंबर 115। ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह से हमारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उनके पूरे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए। नाज़रीन, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, वैसे तो हम लोग महीनों में और सालों में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश करना चाहिए कि हर वीक हम इन बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और इन लोगों की जो ज़रूरियात की ज़िंदगी का जो सामान है उस पर भी इन लोगों के साथ इनकी हेल्प करें ताकि इन लोगों को आगे स्ट्रगल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस टाइम पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो मेहमानात यहाँ पर आज आए हुए हैं इन बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, उनसे भी कमेंट्स आएंगे उनको और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, ये जो बच्चों के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और उसमें कि उनको उन बच्चों के साथ गुजारने में वक्त क्या मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। थैलेसीमिया का एक पेशेंट, एक छोटा सा मासूम बच्चा, मेरे ख्याल से इसकी उम्र तकरीबन होगी 9 साल या 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ बैठे हैं काशिफ सेंटर पे और इससे जानने की कोशिश ये करेंगे। बहुत छोटा है, पता नहीं शायद हमें बता पाए या शायद हमें ना बता पाए। बस सबसे बड़ी बात हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगार इतने छोटे से बच्चे को सेहत दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मर्ज़ से लड़ रहा है और अल्लाह पाक इसको इस मर्ज़ से लड़ने की तौफीक अता फरमाए। इसका नाम है अबू बकर और नाम अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त है। अबू बकर, आप जानते हैं अबू बकर का नाम जो है कितना अच्छा होता है। अबू बकर बेटा कैसे हो आप? ठीक हूँ। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी सही है। अभी सही है? हाँ। तबीयत कब ख़राब होती है तुम्हारी? जब ज़्यादा टाइम से ब्रेक नहीं लगाऊँ ना और गोलियाँ नहीं खाऊँ ना, फिर आयरन भी बढ़ जाते हैं। बोलो। आयरन भी बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मतलब जब तुम्हें ब्लड लगा देते हैं तो उसके बाद तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाती है? सही हो जाती है। तो कौन देता है ब्लड तुम्हें? काशिफ बाल। अच्छा, ये काशिफ सेंटर वाले जो हैं ये आपको ब्लड देते हैं? यस। आप लोग अच्छा ख्याल रखते हैं? हाँ? अच्छा ख्याल रखते हैं आपका? हाँ। अम्मी खुश हैं इस बात पे कि आप काफ़ी बेहतर लग रहे हो? यस। हैं? हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है। कितने बहन भाई हो आप लोग? मैं 2 बहनें, एक मैं बस। 2 बहनें एक और मैं। एक आप भाई। अब्बू क्या करते हैं आपके? मेरा अब्बू भी इधर काम करते हैं। यही काम करते हैं वो। बेटा, हम उस रब से दुआ करेंगे कि परवरदिगार जो है आपको बहुत जल्दी सेहतयाब करे और आप बहुत सारे गेम्स में हिस्सा लें और आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। क्योंकि आप, मैं नहीं बोलूँगा कि आप बीमार हो, क्योंकि आप बीमार नहीं हो। ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है इंसान के ऊपर। अभी आप इस बात को शायद नहीं समझो, लेकिन ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है कि वो स्टार्ट से अपने कुछ नेक बंदे होते हैं जिनको सेलेक्ट करते हैं और वो नेक बंदे अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। वो उसकी आजमाइश होती है कि वो उस आजमाइश पे कब तक पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। हम दुआ करते हैं, दुआ गो हैं तुम्हारे लिए। ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना। ठीक है। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं और उस जंग में इनको जो है फ़तह मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठा के उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं कि यार रब्बुल आलमीन इस बच्चे को, अबू बकर को और इस जैसे बहुत सारे अबू बकर को और मेरी बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों को रब्बुल आलमीन सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। पता नहीं क्या मुश्किलात होती हैं, क्या मामलात होते हैं, उस रब की क्या मर्ज़ी होती है कि वो इतने छोटे छोटे बच्चों को अंदर इतना ख़तरनाक जो है वो मर्ज़ दे देता है, क्योंकि ये रब की मर्ज़ी है, वो रब ही जानता है इसको। तो हम सिर्फ आपको दिखाना जानते हैं और हम आपको इसलिए अपने साथ शरीक करते हैं कि आप अपनी दुआओं में, अपने अल्फाजों में उनको हमेशा याद रखें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको एक अच्छी सेहत दी है और आप इन चीज़ों से बहुत दूर हो। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल अडवाणी साहब, जिन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों पे तहफ़ जो है वो तकसीम किए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में उनका क्या ख्याल हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। हाँ, मैं यही कहूँगा जो इकबाल साहब काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत बड़ा काम है, लेकिन इन्होंने इतनी माजरत के साथ इतनी अवेयरनेस लोगों में दी है, लेकिन वो बस एक कहते थे इंडोर इन मार्केट में, यानी एक तो मीडिया में आना चाहिए इनको, क्योंकि आज का दौर मीडिया में है और मीडिया के ज़रिए काफ़ी अवेयरनेस हो रही है। और जो परसेंटेज ये बता रहे हैं थैलेसीमिया का पाकिस्तान में इतना बड़ा परसेंटेज है, यानी बहुत बड़ा, यानी बहुत परसेंटेज बहुत बड़ा है। और इनको मैं इनसे यही बात करूंगा कि ये आएँ, फ्रंट में आएँ, सबको फेस करें, मीडिया में आएँ और मीडिया में बताएं, क्योंकि इनकी जो खिदमत हैं ये इतनी बड़ी खिदमत है कि सीधी बात है किसी को पता ही नहीं है। तो ये कुदरती बात है कि अभी इनको
سب کے سامنے آنا پڑے گا, میڈیا کے ذریعے آنا پڑے گا, اور میڈیا کے ذریعے ان کو اویئرنیس دینی پڑے گی, کیونکہ اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اور میں ان سے ایک بار دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں, ریکویسٹ کریں لوگوں سے, اور کس طرح سے. اور میرے جو کیمپ لگ رہے ہیں, جو میں میڈیکل جتنے بھی کیمپ ابھی لگیں گے ان فیوچر میں ہر کیمپ میں ان سے یعنی کنیکٹ کروں گا, اور ان سے مشورہ بھی لوں گا, اور ان کو انوالو بھی کروں گا, اور ان کی مشینیں اور جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ ضرور آ کے, اور ہم کو ان کا کافی تعاون چاہیے ہوگا فیوچر میں. تھینک یو. جی سر, تو تھیلیسیمیا کے بچوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری جو ایڈس کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جس گھر میں ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر کا آ گیا, وہ تمام خاندان جو ہے زندگی بھر پریشانی کا شکار رہتا ہے. جیسے میرے بیٹے کو کاشف اقبال جس کے نام سے ادارہ ہے, 10 بوتل خون لگتا تھا, 16 سال زندہ رہا. ان بچوں کی زندگی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے, ان کی موت بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو ایسے بچے پیدا کیوں ہو؟ ہم ایک تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا لیں. جیسے میں نے کہا کہ بلوچوں میں سب سے زیادہ 14-15% ہے, پٹھانوں میں 12-13% ہے, میمن میں 10-12% میں یہ کمیونٹی کے اندر موجود ہیں. تو اس مرض کو روکا جا سکتا ہے, ایک ٹیسٹ کروا کے تھیلیسیمیا کی نسل کو بچایا جا سکتا ہے. ورنہ بعد کا پچھتاوا زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے. ہر ماہ بلڈ 2-3 بوتل لگنا, ایک گھر میں 5-5 6-6 بچے ہیں جن کو بلڈ لگتا ہے. عزیز رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں, پیسے دینے والے دور ہو جاتے ہیں, مگر زندگی بھر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بیماری بہت خطرناک بیماری ہے. ہماری حکومت کے ریاست کی ذمہ داری ہے سارا کام کرنا. ہماری ریاست کا ہی نہیں پتہ کہ ریاست کا ہے. میڈیا سے میں اپیل کرتا ہوں. تو پاکستان میمن رائٹس کی طرف سے میرا ایک یہ ایونٹ ہوا تھا ابھی یہاں پر کاشف اقبال تھیلیسیمیا میں, کہ اویئرنیس کے حوالے سے, آگاہی کے حوالے سے, کہ یہ جو ہے تھیلیسیمیا کے مرض کو روکنا پڑے گا, مل بیٹھ کے جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ ابھی انہوں نے بتایا نا, ایڈس سے زیادہ خطرناک مرض ہے, اور اتنا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر نہیں, اس کی تدابیر اختیار کی جائے, اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے, اس کو علاج کیا جائے, تو اس مرض کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ہم اس شادی بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے ہم اس. ناظرین, جہاں تھیلیسیمیا کی بچوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں ہمارا خون جو ہے بہت زیادہ جوش مارتا ہے کہ ہم پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, اور ان کی جو مدد کرنا وہ ہمارا جو ہے اخلاقی فرض بنتا ہے. الطاف پارا شاہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, عوام کو مطلب ڈھونڈتے ہیں وہاں پر کہ کہاں پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں, وہ بچے موجود ہیں جہاں پر ہم ان کی تھوڑی سی مدد کر سکیں, ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر سکیں. وہاں پر اکثر آپ کو یہ الطاف صاحب جو ہے نظر آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے عوض الگ سے بہت سارے کام ان کے. پھر سب سے بڑی بات, ایک کھانے کا انہوں نے ایک ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے. وہاں جگہ مجھے کنفرم نہیں ہے, میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ 10 روپے میں جو ہے کھانا جو لوگوں میں ڈلیور کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. الطاف بھائی کی میں دیکھتا ہوں بڑی مصروفیت رہتی ہے اس معاملے میں. ایک بڑے اچھے دل اور سچے انسان ہیں, بڑی سچائی ہے ان کی باتوں میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی صرف ہم ان سے کوشش یہ کریں گے, ایک چھوٹی سی اپیل کہ یار یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے خون کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے شہر کراچی کے اندر میرے خیال سے شہریوں کی کمی نہیں ہے, صرف خون دینے والوں لوگوں کی ضرورت ہے جو ان بچوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. الطاف بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ السلام علیکم. پاکستان میمن رائٹس کی طرف سے الطاف پارک میں حاضر خدمت ہوں. خون سمجھے, بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں خون دے دوں گا, میں کمزور ہو جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا, میں وہ ہو جاؤں گا, میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا. میڈیکل رپورٹ کے مطابق خون ہر ایک کو دینا چاہیے. خون دینے سے سمجھے خون میں فلٹر ہوتا ہے, خون صاف ہوتا ہے, مزید اور صحت مند تر و توانا ہوتا ہے. تو یہ خون دینا چاہیے. اور پچھلے دن لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا تھا کہ خون کے سمجھے کہ تھیلیسیمیا کے مریض بہت متاثر ہوئے تھے. اس وقت پھر دعوت اسلامی بھی میدان میں آ گئی تھی, اور میرے خیال سے کاشف اقبال صاحب کے تھیلیسیمیا کے جو روح ہے 2200 سے 2500 بوتلیں آئی تھی. میں آپ کو ماہ رمضان میں سب سے زیادہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. وجہ یہ کہ لوگ بلڈ نہیں دیتے. ان کو تو چاہیے نا ہر ہفتے بلڈ. ماہ رمضان میں ہم نوجوانوں کو چاہیے, ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں بلکہ ماہ رمضان میں, افطاری میں بھی سحری میں بھی خون کم نہیں ہوتا ہے. ان بچوں کو ماہ رمضان میں آپ تراویح کے بعد یا کسی افطاری کے بعد آ کے بلڈ دے سکتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے, ہم کہتے ہیں کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی ہے, ہمیں 100 بوتل نہیں مل سکتا بلڈ کا ایک ہفتے میں. 3 کروڑ میں سے کہاں کیسے ہم بلڈ لے کر آتے ہوں گے, ہم پہ کیا بیتتی ہے. ہمارے پاس 900 بچے ہیں, 2000 بوتل بلڈ چاہیے. یہ کراچی میں نہیں مل سکتا 3 کروڑ کی آبادی کے اندر. تو اپنی کچھ نہ کرے تو ہم اپنی سالگرہ کے موقع پہ 1 بوتل بلڈ دے دیں نوجوان آ کے, تاکہ ان بچوں کی زندگی بچائیں. بس ناظرین, جیسے ایک صاحب نے یہ کہا کہ حقیقت بات ہے کہ رمضانوں کے اندر خون کی جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات سچائی بتا رہا ہوں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو یہ رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے لیے کچھ کرو گے تو میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کروں گا. تو یہ آپ یہ جان سکتے ہیں ناظرین
कि उस रोज़े की हैसियत में जब आप जो है रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म में खून की मिकदार मजीद बढ़ जाती है। क्यों कि आप अपने जिस्म की ज़कात निकाल रहे होते हैं, उस रब के ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, वो रब अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं लेता। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सॉरी, अल्लाह ने हमारे जिस्म में जो ताकत दी है ना, वो ब्लड की जो, इसको इलाज ही नहीं है, कोई दवाई है ही नहीं दुनिया में। आपने 90 दिन के अंदर ब्लड नहीं दिया, 90 डेज में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाते हैं आपके, फिर नया ब्लड बनता है, फिर 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाते हैं। अरे भाई रेड सेल ज़ाया क्यों कर रहे हो यार, किसी को दे के ज़िंदगी बचाओ, बस ये है मेरा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है हमारी इस वीडियो देखने की वजह से जो है वो 100 लोग इन लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि ये बहुत सवाब का काम होता है। शायद आप अपने हज़ारों रुपए की मदद करते हैं, उसमें आपको वो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक बोतल देने पे आपको उसका सवाब मिलेगा। अपनी आखिरत को बेहतर कर लें, बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है आपके पास। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।